na. Palangga. Na oras ko man, di patanawa ko na oras. Alauna na. Ay, na bata. Mag-eat ko na siya, mag-eat. Hinahinira palangga. Hinahinira mag-eat. Oras palangga, ting-eat pa ba dyan ko man? Di na ko man ting-eat palangging. Natuyog na ko man sa mga baby like you. You drink your coffee na. You drink your coffee palangga. Hi, dirty na si Lia. Purple, ha? What are you doing? You drink na. You drink it na. Dili na mag-usik-usik. Aroy. Maldita na bata. Body di na lablab ni mama. You eat na. You eat. Let's go na. Let's go to bed na. Now we'll play hide and seek. Where could all of the cartoons be hiding? Mag-ilis na sabtain. Let's start an investigation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's look for cartoons to pick. I will press this microphone. Masha and the bear, let's go. That's how easy it is. And now you try it. That's enough na palangga. Bia, di na ka mag-eat? You don't want to eat na? Baby, enough. Adto na. Magpabunay man siguro ni nabataan ni. Sus, gagid kapasaway. Ay lamang. Okay, bahog ko dyan sa Mia. Bahog ko akan dyan sa Mia. Pwede mo dyan kung ano. You eat it palang gingge. You eat. Usik-usik ra ko ha. Kabayo ko mahal ng bugas palang gingge. Kabayo ko tagpila ng kilo sa bugas. Biya? Tag 60 na palang gingge. Tapos imura dyan tag usik-usikan. Basin.
Bossy ikaw. You eat na. Si bye-bye na. Si bye-bye na sa vlog. Bye-bye. That's it, made it. That's enough na. No more rice na. No, that's waya na loon. Have to be careful not to break this egg. Si bye-bye anay sa video. And I'll be right back and right north and back again. No, that's enough, Bia. Nanguha na sa dahil na. Try ka naman palangga. Baby, give mama, give. Ang tao na yung oras. Nariwakwak na bata, oh. Kaya pang matuyog, oh. Tanawa, no na oras, oh. Alas dos na. Shh. Kumanda dyan mo kigong. Kumanda dyan mo kigong. Kumanda. Kumanda. Kung ano ni mama mo kigong. Mommy! Mommy! Kahit hindi na utok. Dari kahit. Dari kahit. Simutan niya lang. Simutan. Sige, simutan niyo. Nangisog na si Papa. Dali na isip na to. Mag-sleep na lagi ko nung kita lang si Papa. Mama? Kasabansan. Sipot-sipot. A few moments later. Sus, mga palanggi ni Mama. Ito na, tuyog na mga palanggi. Yarin isa, hagok na. Anjari isa. Sus, dari abujag na palanggi. Ikis ni Mama, ikis. Palangga ni Mama. Step na gadyo. Tuyog na in town sila doon, ha. Palangga ka. Sa vlog ni Mama ito, sleep na.